pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Undang Solihin. Pembacaan tanbih akan dibacakan oleh Bapak Ade. Pembacaan tawassul oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syah. Pembacaan Manqoba Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz oleh Bapak Cami. Kemudian khidmat ilmiah dan amaliyah oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Sofwan An-Nizami. Ditutup sholat Bani Hashim 3 kali. Selanjutnya mari kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh khidmat dan hormat. Semoga agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir khafif saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon dengan segala hormat agar segera memulainya tanpa dikomentari lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
شاء السماء وما بناها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadati syaikhul almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangkesa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Panglilian di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmani. Jauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid, pamagat istri sepuh anom.
Muga-muga sing ginanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung nagara sinatan di kamuliaanana keagunganana tiasa nang kayungan kasadaya abdi-abdina. Nauban kasadaya rakyatna dipaparing karajaan kajembaran anikmatan ku Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jeung nasim kuning jadi pananyaan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid koma sing hade-hade dina gasa pelambak. Ulah aya sarekeun agama jeung nagara eta dua-duanana kaulaan sapantesna samestina kudu kitu manusia tetep cicing dina kaimanan. Tegasna tiasa mewujudkeun permasalahan terhadap agama jeung negara. Taat hadrat ilahi mengubuktikeun parentah dina agama jeung negara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud kupang bujuk nafsu, kagendam kupang goda setan. Sina awas kana jalan anu matak memparkeun kana perintah agama jeung negara. Sina teuing kana diri bisi katariku iblis anu milikeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk bos salureun hartatna atawa derajatna. Wah dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua asasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sebalikna kudu rendah bebarengan dina nggoni ngalakukeun perintah agama jeung nagara. Ulah jadi pacong regan, pacengkadan, isi kaasup kana paandika, adzabun alim. Anu hardina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat, badan payah hati susah. Tapi lu kasahandapeun ulah hayang ngahina atau nyen kaculika, ninggadai ngajenan sabalikna kudu heman. Alauran kariduan melar senang rasana gumbira hatina. Ulah sinang rasa luas jeung gilas, rasa kapapas mamaras, anggur dituntun, dituyun ku nasihat anu lemah lembut, anu matak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat anu fakir jeung miskin kudu welas asih, someah tur budi bersih serta daek mere mawe. Nganyatakeun hate urang sare, geura rasakeun awak urang sorangan. Atida ngerikna hati dina atu kurangan. Anu mata kulare kajongjonan meunah dewek henteu lian. Ya fakir miskin teh lain kahayangna sorangan, estu kadaring pangeran. Tah itu pigesan manusia anu pinuh permasalahan. Sanyajan jeung sejen bangsa sebab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Nutkeun ayat 70 surat Isra anu isundanana kieu. Kacida ngamuliakeunana kami keturunan Adam, jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan, jeung ngeurijkeun kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan, jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi hati ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoni kahadean jeung ketakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung perusuhan terhadap perintah agama jeung nagara. Ari sebagai agama seagamana. Nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Sulahna ulah jadi papaseaan. Kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning jauhan sepuh baheula. Sinabogor dina liang jarum ulah seret di buana. Lamun urang teu kitu tang Tuhan jakal ti akhirna. Karena mata kugena terhadap badan urang masing-masing.
eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparing contoh pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa negarana anu dina eta tempat nuju aman sentosa gemah ripah roh jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kanikmat ti pangeran. Maka tuluy bae eta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Itu teh semata-mata pagawean maranehanana. Ulantaran gitu sakabe murid-murid kudu arabik tilik jeung pamili dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat. Sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kepengkaan anu disupri cageut bageut. Daya lian pagawean urang sarerea areka ko dirian Naqsyabandiyah amalkeun alawan nya-nya. Keur ngahontal segala kajian dohir batin, penyingkahan segala kegorengan dohir batin, anu ngeunaan ka jasad atawa nyawa, anu dirundung ku pangbujuk nafsu, digoda ku dayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi keselamatan dunia rawuh akhirat. Atapan Sri Alaya 15 Februari 1856. Ieu wasiat katur kasadaya ahli-ahli ditawis ku pangresa Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ranggeyan mutiara kahiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, kadua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, katilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapana, kudu asih ka jalma anu mika ngewa ka maneh. Wabi barakatuh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين وأهل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شهد الله لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شمله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين ولتفسير المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شمله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلات القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرات سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدي عبد القاسم جديد البغدادي وسيدي الشيخ معروف الكرخي وسيدي سير السقطي وسيدي حبيب العجمي وسيدي حسن البصري وسيدي جعفر الصادق وسيدي يوسف الهمداني وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحضرات إمام رباني وإلى حضرات شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شمله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير الشيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بالحق سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqib Sultanul Auliya Syahid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Muqudul Ali fi Manaqibil Jaili. Dan dari kitab Tablighul Hadir fi Manaqib Syahid Abdul Qadir. Dan dari kitab Lujaini fi Dzikri Nubdatin min Manaqibil Qutbi Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penghormat dan hormat. Semoga keberkahan manaqib Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan rahmatnya dan rahmat bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada Syekh guru kita bersama yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Sofwan Anidomi beserta keluarganya, dan juga keluarga besar Raja Haji Udin Syamsuddin senantiasa selalu melakukan pertolongan dan perlindungan Allah SWT. Amin. Semoga putra dan putrinya, para cucunya menjadi putra putri cucu yang soleh-soleha, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian yang hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat, dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.
Mengkoda ke-54 wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak dengan beberapa wasiat, di antaranya, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kamu kepada Allah, pegang syara dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang sedang kau hadapi. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantah dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah olehmu bahwa hakikat fakir itu adalah memerlukan bantuan bangsamu, dan hakikat kaya itu tidak memerlukan bantuanmu. Tasawuf dicapai lewat riadah dan kematangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi banyak mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang fakir, jangan berpintar diri atau jangan dimulai dengan ilmu, sebab ilmu pengetahuan membuatnya tak senang, antipati, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut terhadapnya, karena kelembutan membuatnya senang, simpati, dan lebih dekat padamu. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal. 1. Kedermawanan atau berjiwa sosial. 2. Ridho, pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar. 3. Sabar. 4. Isyarat, memberi petunjuk. 5. Mengembara atau berkelana. 6. Berbusana wol atau bulu. 7. Rimbawan, kualitas rimba belantara. 8. Fakir, bersahaja, sederhana. Kedelapan nilai norma itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanan dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Keriduan dimiliki oleh Nabi Ishaq alaihissalam. 3. Kesabaran dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. 4. Isyarah dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam. 5. Berkelana dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. 6. Berbusana wol dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam. 7. Rimbawan dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. 8. Kefakiran dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkanlah kegagahan dan keberanian, namun sebaliknya perlihatkanlah kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaklah kamu harus ikhlas dalam setiap kegiatan dan perbuatan. Seharusnya kamu bermudawamah zikrullah dengan tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi, dan pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga,
maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal. Pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri. Kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia. Ketiga, harus bersih hati. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang fakir. Kedua, harus menghormati wali selain daripada Allah. Segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang orang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah. Dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah olehmu bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekian wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepadamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang kusampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya sebagaimana mestinya dengan pertolongan Allah, dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nusurna ba'di ridwani alaihi wa midana bil asraril lati Allah ta'ala dai. Manqabah ke-55 menceritakan tentang wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Demikian pula mengenai diri Syekh Abdul Qadir Jailani. Menjelang akhir hayat Syekh, malaikat Jibril datang mengunjungi Syekh di kala matahari akan terbenam ke peraduannya. Malaikat Israel itu datang membawa surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh dengan alamat sebagai berikut. Yasilu hadal maktubu minal muhibbi ilal mahbub. Artinya surat ini dari Zat yang Maha Pengasih disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Syahid Abdul Wahab. Setelah menerima surat tersebut, masuklah ia bersama malaikat Israel menemui Syekh. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwasanya beliau akan pindah ke alam uluwi, alam tinggi, yakni meninggal dunia. Dengan senyum yang manis beliau menerima surat tersebut sambil berkata kepada putranya, mulai hari ini kalian jangan terlalu dekat padaku, supaya menggeser agak jauh, sebab lahiriahnya aku bersama-sama dengan kamu, tetapi batiniahnya aku bersama dengan selain kamu, dan supaya ruangan ini diperluas karena aku akan kedatangan tamu yang lain daripada kamu, dan kamu sekalian harus bersikap sopan santun padanya. Setelah berbicara begitu, siang dan malam harinya tidak henti-hentinya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh li walakum. Taballahu alayya wa alaikum. Bismillahi ghairi mudina. Dan membaca Tubu waktu bisabil awal idan azimu ilaikum Rifqon waalaikumsalam aji'u ilaikum. Dan membaca Ribu atahul haqqu wa sakaratul maut. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, jangan ada yang bertanya apapun kepadaku, karena aku sedang bolak-balik dalam lautan ilmunya Allah.
Lalu beliau membaca Ista'antu billah la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa hayyul ladzi la yashar gausu subhana man ta'azzaja bil qudrati wa qahara ibadahu bil mauti la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta'ajjaja Allahu Allah. Setelah itu beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan tenang. Beliau wafat pada malam Senin pada Isya pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di sekitar kota Baghdad di desa Urdi. Allahumma ansurna ba'ati ridwani alaihi wa mitana bimasurillati awdatala daih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati sultanil awliyai wa qudwatil asmi qutbi rabbani wa ghasis sumadani syahidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syahbati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabika mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Mujtaba tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amit ala sunnati wal jamaah wa sari biha sudurana wa yassir biha umurana wa qarid biha humumana wa kshif biha gumumana wa qil biha dunubana wa qli biha diyunana wa asri biha ahwalana wa barik biha a'malana wa taqabbal biha taubatana wa ksir biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'ati nabikal muttasifina bimahabbatil muhtadin bihadihi wa sirati wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa sunafi jumrati wa atma'i guril muhajjalin wa asya'i sabiqin wa sabil yamin yarhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.